শয়তান, শয়তানের নাম শুনেছেন? এ ভাই শুনুনি রে বউ, শয়তানের নাম শুনিয়েন না? শয়তান বলছে এখন আমার সব কাজ তো এরাই করে, আমি আর কি করব? কি করে? এই জলসার মাহফিল হয়েছে, রাস্তার ধারে অনেকগুলো মানুষ, অনেকগুলো বাচ্চা নাকি আমার ঘরের সামনে নাকি ফ্রি ফায়ার চালু হয়েছে। আসতে কোথায়? জলসা শুনতে। কাজ কি করছে? ফ্রি ফায়ার। শয়তান বলে যখন আমার সব কাজ এখনকার নওজওয়ানই করে, শয়তান বলে যখন আমার সব কাজ নওজওয়ান গুলোই করছে তো আমি আর কি করব? তো উনি ভেবে চিনতে অনেক চেষ্টা করে, মা বললা বুঝা পাচ্ছেন না, অনেক চেষ্টা করে এনে শয়তানটা কয়েছে মোর কাম তো আপ নওজওয়ান লাই করছে, তাই আমি আর কি করি, মোক আপ খেতি বাড়ি করে খাওয়া হবে। শয়তানটা ওয়া বলে খেতি বাড়ি করে খাবে। ছাবে ছুবে একটা লোক পাইয়া বস্তির আর বিচক, এই বলেন না গে আল্লাহ, বলেন না। শয়তানটা কয়েছে আমি আর বহুত লোক লাগ বহকানু, আপ তো মা নিজে নিজে বহকে আছে, নিজে নিজে বদমাশি করছে, নিজে নিজে শয়তানি করছে, নিজে নিজে এক দুসরা জনকে কাটাকাটি করছে। ইমাকার বহকা লাভ নেই, আপ মোক খেতি বাড়ি করে খাওয়া হবে। একটা লোকের ঘর গিয়ে ভাই লোক সাজে গিয়ে কয়ে ভাই মোর টাকা ভেল্লাছে, খেতি বাড়ি করবো, মিলে জুলে করি। তোর টাকা আছে আমি জমিন কিনে দেছো, চল খেতি বাড়ি করবো। ফের নি জানে শয়তান কত লোক লোক বসিয়ে বাহারতে হয়তো টাকা পয়সা ইয়ার সাথে মিলে এনে খেতি বাড়িটা করি। কয়ে দেখ জমিন কিনে মি টাকা দেছো। শয়তানের লোক টাকার কমছে, হ্যাঁ টাকা আনে ভরে দিলে अब यहाँ जमीन किने चल जाছে लेकिन ওয়ার নামে কিনবা হবে না। কার নামে কিনছে? কচা তি তো কইবালা হচ্ছে মোহে নামে কিনে রাখে দেছো, কইবালা যে ট্যাক্স দিবা है, কইবালা কাগজপত্র দিবা है, কইবালা কোন কিছু করবা है, আপনি তো বারবার খেদুর ছাইবরা মোহে নামে রেজিস্ট্রি কইলেছো হবে। কত লে কিনে ওয়ারে নামে গোটা জমিন 20 বিঘা জমিন কিনিয়া টাকা কে দিলে? শয়তান টাকা দিয়ে ইয়া জমিন কিনিল, কিনে এনে হাল টাল দেনে রেডি। এইবার ইয়া কজা দেখদি ভাই ঝগড়া ঝট পরে ফের মি মানিমনি। কে কজে এটা? লোকটা কজে আমার মতো লোক ওয়ালা কজে দেখ পরে ঝগড়া ঝট আমি মানিমনি, আলাই বাতচিত করেলে মি খেতি বাড়ি করি, বাটাবাটি করবা হবে না। কজে হ্যাঁ তে ক দিতি सबसे पहले मिते खेती का लगाम। मोर सवाल एडा ते ऊपरत निबो ना नीचानत? खेती बाड़ी खानेर ऊपर खान लिबो ना नीचानत लिबो? शैतान कहे मोर तो पावर बेसी, मी तो आगिंदे पैदा हई मजार तने तो पावर बेसी होबार घमंडिर वजह से तो मी आदमक सजदा नहीं करूं, मी झुकी मी आलू मोर तो पावर एने बेसी तेमी नीचाने खान खाली ऊपरेर खान लिबावे। कजाय देख एबार खेती बाड़ी कर 20 বিঘা जमीन मुख खाली ऊपरेर ला दिबो, ती नीचाने ला दिबो। गोटे 20 বিঘা आलू लगाबो, गोटे 20 বিঘা आलू लगाई। आलू खत्म, जे वाला आलू बड़ा बड़ा है गेल ओ वाला गोटे 20 বিঘা आलू उठाने पातला एक ठे झाक कर दिए आलू लाले घर गेल कजे तोल्ला उठे राखा दियो मगरनु तोल्ला राखा दियो मुडे बिबाई गनो तिलियास मोल्ला मी लेखनु नियाला को जरे बाप क्यों जला रे यहां तो मुख ठोगिल ठीक है कजे ठीक होल ठोगलो ठोगलो
এবার যেখান লাগাবো আমি নিচানের খানলিম তুই উপরে খানলিস कोई बात नहीं 1 साल बाद फिर वहां चाष कोई है चाष करे ने ए बार लगाई हुआ धान এই বার ধান লাগাল পাকিয়ে ধানলা উপরের লামা আগাল ছাড়েলে চলে গিয়ে কজয় তিদের নিচালেন লালিবা চাইলো ওলা লেলিস मी गेनो शैतान डाला को जरे बाप में लोगों को बहुत भौकानो यहाँ फिर अलग क्वालिटी मौके हाँ है दे हैं पहले बार नीचानों लिबा ऊपरों लिबा चाहनों ते आलू लगाई दिले आला ऊपरों लिबा चाहनों ते धान लगाई दिया नीचानों लिबा चाहनों ते এই বার কোজে ভাই দেখ দি কি মোক গীতি বার ঠকলো আর মি ঠকা জামনি এবার মি নিচান তলি উপর তলি দিব না নিব কোজে লিবো ঠিক लेकिन 3 साल इंतजार করবা হবে কোজে कोई बात नहीं है এই বার ये अनारस लगाया किला है की 3 साल बाद अनारस होल ऊपरेर टकला छुके ने রাখে দিয়ে বর্তনে নিচানের মোহালা রাখিয়ে বিচের अनारसटी वाले पलाया अनारसटी वाले चले गेल कजे ती तो दोनों दिराली बचाइलो ऊपर लाओ निचाने लाओ तती उलाले शयतानडा कजे अल्लाह আমি ভাবছিলাম দুনিয়ার মধ্যে আমার মতো আর শয়তান নাই এই যুগে তো আমার থেকে বড় বড় শয়তান দুনিয়াতে মজুদ আছে ওরে বান্দা আর পরে আমি আর তোর বাড়িতে আসবো না 20 বিঘা জমি তুই খেয়ে নে আমি আর তোর সাথে खेती করব না তো যেইলা इंसान শয়তানডা को हार मनाई दिया तो मौलवीला की पूछे वहां वह मौलवीर बात मानबे बेशक बेशक वह मौलवीर कथा सुनबे वाह ए तुमा चिल्लाते रहो हमार जेडा रास्ता छी ओ मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते अल्लाह के भय करो रे যেভাবে ভয় করা তার হক আছে হকুল ইবাদ আছে হুকুকুল্লাহ আছে আল্লাহর হক আদায় করো হুকুকুল ইবাদ আদায় করো আরে মানুষ স্বামী হও তো নিজের স্ত্রীর হক আদায় করো স্ত্রী হলে নিজের স্বামীর হক আদায় করো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ 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 ওয়াহ আজ একটা মুখ হাদিস পন্নু देखा जो हमारे इलाका माहौल आसले एरकम छे कोई भी मर्द बेगर कारणे निजेर बीबीरार थेके दूरत यदि सुते रहे तो रात भर गुनाह होबे ना मर्दटा औरतटा छोड़े ना दूसराटा रुबा पारबे ना औरतटा मर्दटा छोड़े दूसराटा रुबा पारबे और यदि बेला बजे मा दूसराटा दिठे रहचे তাহলে আমার পর বহুত বড় গুনাহ রাত ভর দে সুতে রবে পরপর লানত হবে আর আমার মাহল বাতে বাতে একটা ঝগড়া হল ইয়া হতি ওয়াইতি মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না কখনো দিও না মায়ের মতো এত আপন জগৎ দুনিয়াতে কেউ হবে না মায়ের দিলেতে ব্যথা কখনো দিও না কখনো দিও না আল্লাহ को जे एक दूसरा जनकार हक अदा करो যদি বাপের সাথে আছে তে বাপের হক আদা কর বাপ চিতে নিজের ছুয়ার হক আদা কর বাপ চিতে নিজের ছুয়ার হক আদা কর এইটা দুনিয়া আজ আমার এডুকেশনের পর মুফতি সাহেব ভেলে গুনতে তকরির কোলে শুনলেন না নি শুনলেন বেশি লেখাপড়া করবেন তে ডাক্তার হবেন আইএএস হবেন আইপিএস হবেন है ना नहीं
ফার্স্ট ডিভিশন পাস করে আর যা সেকেন্ড ডিভিশন কইয়া ও বিজনেস করছে কি করছে বিজনেস করছে আর যা থার্ড ডিভিশন কইয়া सेकंड डिवीजन ला मास्टर हुए और थर्ड डिवीजन ला थर्ड डिवीजन कोई है वो बिजनेस कारोबार करे ना खाचे और जा स्कूल फेल पड़े गेल वहाँ जा नेता है गेल नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद पीरे तरीकत सैयद गुलाम जिलानी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत बसो जा फर्स्ट डिवीजन कोले वाहुल डॉक्टर आईएएस आईपीएस जा सेकंड डिवीजन कोले वहां है गेल मास्टर जा थर्ड डिवीजन कोले वहां है गेल बिजनेसमैन और जा स्कूल फेल है गेल वहां किनिल एकटा बंदूक है गेल वहां नेता आप नेता है ना वहां बड़ा पोस्ट चले गेल आप इधर आईपीएस आईएएस डॉक्टर कलेक्टर बिजनेसमैन कोटलार पर वहां अकला हुकूमत कर जाए इमादिया तहल्ला अपना सिखे ना आईपीएस होल इमार पावर नहीं नेतार पावर बेसी डॉक्टर पावर नहीं नेतार पावर बेसी बिजनेसमैन पावर नहीं नेतार पावर बेसी मास्टर पावर नहीं मास्टर जो मास्टरी करवा वहां बार बार सोचा चाहे बाप कोर कमिटी चेयरमैन देवे लखे कोई उल्टा पुल्टा ना बोलो फिर ऑब्जेक्शन है गले फिर स्कूलটা দেন গলাই দিবে একটা সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করে না মাস্টার এনে আউটডোর করছে अब যখন দেখা যায় মাহौल দুনিয়ার মাহौल जो हम এরকম হয়ে গেল কে যা নেতা যা ফেল পড়ে গেল ওয়া গটলার পর রাজ করছে তুমি পড়াম কি কুবার জানেন এইটার তনে নেতা বেন আছে বেশি বেটা কাম পড়া লেখার দরকার নাই लेकिन जानो याद मुसलमानों याद रखना पढ़ा लिखार दाम छे कार दाम छे पढ़ा लिखार दाम छे एकटा नेतार भैलू 5 বছর लेकिन एकटा मास्टरेर भैलू कत बोलोनी जब तक 60 साल पार नहीं होबे तब तक वार वैल्यू छे एकटा आईपीएस एर वैल्यू कत छे जब तक वार रिटायर नहीं होबे एकटा डॉक्टर एर वैल्यू कत छे जब तक नहीं मरबे वा बुढ़ा है गेलो वार दाम छे इसलिए आई मुसलमानों दुनिया की फजूल खर्ची छोड़ो ए फजूल खर्ची छोड़ दो पैसे को बचाओ अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा बनाओ बच्चा जब आपका पढ़ा लिखा बनेगा आपके घर में कुछ भी ना हो इल्म होगा और इल्म की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे घर में इतनी दौलत इतनी बरकत अता फरमाएगा इतनी बरकत कि तुम सारी चीजें भूल जाओगे याद करोगे यार ये दौलत से ज्यादा तो इल्म की बहुत कदर है अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हम सबको इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह और उसके रसूल को डरने की तौफीक अता फरमाए बदमाश कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए माँ बहन को हमारे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।